أدركني يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. ينتن عاشقين ومحبين مولى أمير المؤمنين وأهل بيت عليهم السلام خدمت لا ين عيد سعيد غديرنا مناسبتك دن لا تبریگ و تهنیت ارزبت. الحمدلله خدا لا لاگ لاگ کروڑ کروڑ شکر بیت کی ارنگ ننگا غدیری بس خداس قرار تنسبی دو نعمت چگین یرنگ ننگا تمام نعمت کن گنگ مبسن ارزشمن ان میں کہ اہل بیت علیہم السلامی رگکن رگلوکس خرکن خداس قرار تنسبی. عید غدیری اعمالنا آداب و فضائل زرنا من منمو کہ دونیانا چھچھائن میت پیان ارزشمن و لیک سنا عظیم ثواب کریت پی عمل کنیانا چچگنا تنگا ادعام طعام و تفطیر الصائمین. دی فرد موچن جگ پیانوک نتنگا مختلف روایات انوک اہل بیت علیہم السلام اس ادعام طعام بس مؤمنین مؤمنات چک چگلا زچستون وکھونا پذیرائینا دسترخان تھنگ سے زچستون زربیت پہ کیا تنگا سفارش شاسون ست دی جگ پو یوم الادعام ان زرنگا تنگا طعام تنگ میت پہ جگ زرنگا تنگا روایت یوم شاسون ست. اولا امام صادق فقبس کسل مولد و ادعم اخوانک رنگی برادران ایمانی خواهران ایمانی کون لا ادعام نزچستون. مولا امام رضا علیہ السلام فقبس کسل مولد من ادعم فیه مؤمنا کمن ادعم جمیع الانبیاء والصدیقین. چین آرک فضیلت چک دو روز غدیری جاگا زچستان میت پاو اگر گا سوچیگیس غدیری جاگ پینوک مؤمن چگلا ادعام تانکتو زچیک تانا مؤمن چی چگلا مؤمن چی چگلا اگر طعام تانکتو زچیک تانکتو کھزگو یا تمام پیغمبر کن 1,24,000 پیغمبرنا تمام صدیقین کن پیغمبر کن لتصدیق بکھن ایمان کھنس کھن جانشین پیغمبر چوس کن دیرن چند زواد کن لکھوس ادعام بس پون چوسین عزیزان کن پیغمبری فیق پولا حضرت آدم نا حضرت موسیٰ نا حضرت عیسیٰ نا دی پیغمبران کن لا ویرنگ ننگی زوات معصومین علیہم السلام اغامیر المؤمنین فیق پولا کیوں مولا امام زمان فیق پولا دسترخان کے یون زر دعوت تان سزچستان مولا حاضر تیامت. مولا امام رضا فقبس کسل مولد مؤمن چچگلا دعوت تان میت پاو و طعام نزچستان میت پاو گویا یرس تمام پیغمبر کن لزچستان سین تمام اوصیاء پیغمبر کن لا و صدیقین کن لا طعام تان مونا چوکسا چوکسین. لذا لیک سنا سفارش سونسیوت رنگ ننگ زنزوس لا و مؤمنین مؤمنات لا دی جاگ پینوک توسعاتون کھونا زچستون باقی جاگون نسبت لفحشس ان میت پی دو چوس رفتار چیک دو چوس زچاس چیک مطا انتخاب بزره. مولا امام رضا کسل مولد هو اليوم الذي يزيد الله في مال من عبد الله ووسع على عياله ونفسه واخوانه. دی جاگ پینوک گاسو چیگز خدا لعبادت بوک و کھری اہل عیالنا ننگ زنزوس لا و خود کھران و باقی رنگی برادران ایمانی کن لا توسعات تنگ کھونا چونچک مال نا زچنا دونیں وسعت تنگ دون فراہم بتنگ خدا تبارک و تعالی کھوی مال ینگ یا ینگ نقل چیک ازم سے کھوی حالت نا کھوی رفتار نا کھوی زندگی انوگ وسعت چیک و برکت چیک خدا ارسان مزاد بس شزد باچھا چاہین. و دیو من منگتنگا فیس سنگ اگر کتو دی جاگ پینگ مؤمن چیک روزہ یود نکتو روزہ دکسیود کھن افطار تنگ ما. مولا امام علی علیہ السلام کھری فقبس کا سلمولت من فطر مؤمنا فی لیلته گا سچیگز
مؤمن چی روزا یود نخوا افطار تنگ دیجاق پیانوک یا دینوک بعض علماس که سلمولید منظور پو روزا چنگ لازم من اگر شب عید غدیر لا گا سوچیگیز ادعام بوک زچا تنگنوک یا منظور پو روزا دوک کنچیگلا روزا دوک سیود نخوا افطار تنگنوک تنگنا الله اکبر فکأنما فطر فئاما و فئاما و فئاما رسپرچو حضرت فقپوس که سلموس خز بس ایران نماز توجه بس مؤمن چیچیگلا عید غدیری چن لزچا تنگنوک یا نماز چا تنگنوک روزا یود نخوا افطار تنگنوک تنگ نکتو فی امر چوا افطار تمام چوسین فی امر چوا منگا چگلانس سوال بس یا امیر المؤمنین جو فی عامی کا منظور پو سوین چام چگین چی حد چگین زربنا مولا فیقپس کا سلمس فی عام یعنی 100,000 نبی و صدیق و شهید فی عام یعنی پیغمبر لاگ چو پیغمبر لاگ چک صدیق یعنی پیغمبر کن لاگ کھڑائیں کہ ایمان کھونس کھان جانشین پیغمبر لاگ چک شہید لاگ چک تو شده فی عام یعنی لاگ چک پیغمبر لاگ چک صدیقین لاگ چک شہید مولا فیقپس فی عام رسپت سام موز پھررچو چھانا لاگ چک پر چو چھانا 10 لاکھ اللہ اکبر مؤمن چچگلا ادعام بنکتو لاگر چو پیغمبر فرض بس لاگر چو جانشین پیغمبر نہ صدیق لاگر چو شہید لا خوز ادعام باونا و افطار تامونا چخسا چخسین دیکھنا مولا فیق بخریس کے سلمز فکیف لمن تکفل عددا من المؤمنین والمؤمنات مؤمن چچیگا 10 لاکھ پیغمبر نا 10 لاکھ نبی نا شہید لا ادعام تامون چوسین نکتو دے شخص پہ ثواب چام چی عمر گوس کی مؤمنین مؤمنات رار چگلا چچک چامن ما اگر کھچیگا کتو خوز ادعام بن و افطار تان نکتو ینتس حساب بس حساب یانوگنا بینچائن دے شخص پہ ثواب چام چی عمر گوس ودیکن مولاس کے سلمولد وانا ضمینه علی اللہ تعالی دی شخص پوس کی مؤمن چگلا غدیری جگہ زچا تنگ افطار تنگ نزوامین ان نز خدا اشتیا کھک کرد الامان من الكفر والفقر کو فقرنا کفرنا دون اشتیا نستون لکس جاق پیود پاو نا کوئی فریز زوامین چاچد زر چھانے رنگ ننگا الحمدللہ عاشقین مولا امیر المؤمنین لتوجہ دک پر وشا رنگ رسے وسعت رنگ رسوا ینچایت پہ حساب چک باقی جاگنا نسبت لتوجہ دک پر وشا رنگ ادراف من ما ین رنگ ننگ زنزوسلا اہل بیت علیہم السلام اس کنتی کسلنا کنتی طرز و طریقنا سیراونی کیا تنگا یاد تنگت کی غدیری جاگ پیانوک تعام تنگ ما زچس تنگ مویتو فرحنگ چار وشاین رائج چار وشاین شیعیان کنی بارنگ دو کلچر چار وشاین دو رسم چار وشاین متنگا اہل بیت سیرین تھونگ مچاچت کی غدیری جاگ پیانوک درنچان کنیز یوں زر دعوت تنگ سے ادعام بیت پا مولا امام رضا علیہ السلام فیق پیشیتان رگنا خطبہ غدیریہ یوت خود مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فیق پہ لیکن عجیب دی جاگ پہ فضیلت نا اخری فیق پہ عظمت نا غتی آداب و غتی وظائف کنچین زر دیون بیان بسے کہ راویز عرض بیت امام رضا خدمت لتھون تھون منا وبحضرته جماعت من خاصته قد احتسبهم للافطار منظور پدین یود کہ مولا امام رضا خدمت لکھوری خاص گروہ چک شیعیان کن حاضر یود چک کہ حضرت فقبز افطار منگ نکھواں یوں زر افطار منگنا پذیرائی منگ نکھواں دعوت تنسیود کھن راوی زرد وقد قدم الى منازلهم الطعام والبر والكسوة والخواتيم حتى الخواتيم والنعال يرل توز دے مولا امام رضا فیقپز ادی یوں زر دعوت تانس کھن کن کھواں زچا تان چیکا چھوکبوس مابا حتی کھوئی نا زنزوسلا کھوئی نا کالے تانت پا زچا نا گنچا نا حتی چپلی زر بوڑ زر ادو چوسنا حتی سبدوس نا قسم ہدیہ کن حضرت فیقپز ایدی کن کالے تانت پا کھوئی نا زنزوسی طرف لا و ین کسل مولد حتی دینانگ پہ
کل باید پسنود کننا تینچانا دون باقی جاگونا نسبالله دون یانوک تغییرات تانسه تون مچاچت با ایران یانوک نوروز لا عید نوروز سنا دو رسم یود کی خانتکانی زره اصلا نانگا من کلان چینج تان چانگاتی ساکھنگ نا ار gen labingchana styankha mingchana mitang pada judring atang gen labingcha zere snot piat khruchana falando chos imam reza alayhi salatu wassalam fiaqbus dia choksha juya dijak panu kamilan changing chi khot pa hatta snot kunya innaka to hatta thingcha na khobdiun wade kana yaraltos mawla amirul mu'minin fiaqbus khutbeg mos ki kasal molet كوري حكومتي وقت من إن كان غدير جاكبنا جمعة جاكبو دمخان مولا أمير المؤمنين فيقبس غدير فزيلات يعني خد بيجموس صام تسيك ساين سو يرلتوس كي مولاس كسل مولد حتى غنتا غه صعد المنبر على 5 ساعات من النهار ذلك اليوم أمير المؤمنين غنتا غه منبر کا جوکس خدا الحمد و ثنا بس غدير جاكبو چين غسوين خری فضیلتنا خدای عظمتنا غتی آدابو غتی وظائف کنچین دون گنگ ما بیان بس درنگا دین نگمت و دیکنا آخر لکسل مولد وانصرف بولده وشيعته إلى منزل أبي محمد الحسن بن علي بما أعد له من طعامه هم خطبه دون لا راویز ارزا بس امام رضا خدمت الشیعیان کے تو حضرت جون زر دعوت ناز خان نکھو زچت ناز چا نکھو نا زنجوز لکلچا ندون وهم آخر لا امام رضا فقبس کا سلم ولد خطبہ وطبہ چھم سے مراسم چھم سے لجوک پہ کا مولا امیر المؤمنین کھری باقی فروننا و کھری شیعیان کن نڈے سے سکیوت امام حسن مجتبہ فقب زمز کھانا چیا زربنا امام مجتبہ فقبس دعوت نا سکھوا طعام و پذیرائی آمادہ بسیود کھان دیونی کے نغتاں دو لغایونت کہ عزیزان کن شیعیان مولا امیر المؤمنین یہ غدیری جاک پیانوک طعام تنگ میود پاو ہدیہ تنگ میود پاو تافیق تنگ مرانگا چونین چے یودنا هدیه تام موید پاو سفاری سونسیود ران یان می حساب پنیک چاکسیک 10 روپیه 20 روپیه ودو ایدین هزر غتانا فون لا اتاون استان موید پاو زچا شگین نگتو میوهگین نگتو خلاصا تغییرات چی کھونچا دیجاق پی تجلیل نا تعظیم بادی که غتان علیک سنا سفارش حاسون سے چھانا غتان الحمدللہ روز عاشورا در غتان تھویت غتی شهر کنیانو ازاداران امام حسین لا زچان دون شربتنا فلاننا کھو چنگ مشکلات چی میون چک زره الحمدللہ کچھ حد چک دره فراہم بید پذیرائی بید روز غدیر روز عید قربان لنگتنگا دے عمل قربانی پہ می نگتس نور تنگت قربانی تنگت لیکن روز غدیری جگہ درنگتنگ غافل نگیوت روز غدیری تعام پو رسم سونسمت درنگ منا فضیلت نگتو قربانی جگہ تنگ قربانی پہ فضیلت دی غدیری منگا چچک ادعام بایوتی فضیلت بونگتا تھونگ چھامت چھانے انشاءاللہ غتی یل کنیانوک غتی شہر کنیانوک دو رسم چھارگو شچی خوران سٹی پہ ان چی خوران باہر نئین ٹافی چی ذریعے کا شیرینی چی ذریعے کا شربت چی ذریعے کا روز غدیری جگہ مختلف رنگ رسائین میں حساب امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلامی نا محبت نا عشق انگان سیود زربویت پی عشقیو یرنگ ننگز گنگ ما ستن مرگوشا و یرنگ ننگی رسم و رسوم چھاروشا انشاءاللہ دی طرف لا متستوجہ تانجا خدا تبارک و تعالی بحق خود مولا امیر المؤمنین غتن گنگ ما انشاءاللہ دی جگ پہ دی اعمال کنی کیا توجہ دک پی ودون ملکھوں ورد پی توفیق شزد بوک اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام عليكم ورحمة الله